Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi da'awatihi fid dharain amin. Babun yuakhiru zuhra ilal asri. Ngakhirna sapa wong al-zuhra ing zuhur ilal asri Demuka asar idhar tahala nalikani berangkat sapa si wong qabla antaji ghasyamsu ing dalam saat durung yen to lingsir apa srengenge. Fihi ku tetap ing dalem bab Ibnu Abbas utawi riwayat sangka Ibnu Abbas ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wah Niki ngeten niki biasane pun ngene ku ada hadis yang sahih. Tapi menurut Imam Bukhari belum memenuhi persyaratan Imam Bukhari, tapi jelas itu sahih munggu liyane Bukhari jelas sahih. Cuma belum memenuhi persyaratan Imam Bukhari, maka oleh beliau hanya ditulis punjeri niki tok. Di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Sanad Imam Bukhari mboten nyebutaken karena sanad itu menurut beliau masih belum memenuhi kriteria. Seringkali yang menjadi masalah itu kriterianya masalah ittisalus sanad baina rawi wal marwi anhu. Sambungi sanad antara rawi kalih gurunya kalih marwi anhu. Mergo lek cara liyane Imam Bukhari iku pokok antara rawi dan marwi anhu sama-sama orang yang adil, orang yang thiqah dan masanya nyapu nggih. Tempatnya juga dimungkinkan pernah ketemu dan tidak ada saksi yang mengatakan bahwa si A ini tidak pernah ketemu dengan B. Tidak ada saksi yang mengatakan bahwa si A ini enggak pernah bertemu dengan B atau si A ini tidak menerima hadis itu dari B. Ngoten. Kalau Imam Bukhari enggak, syaratnya seperti tadi, tapi syaratnya ada saksi yang menyatakan bahwa A betul-betul pernah mengguru kepada B. Nah ini kan, ini bedanya. Kalau Imam Bukhari harus ada saksi yang menyatakan bahwa A betul-betul berguru kepada B. Kalau lainnya Bukhari, yang penting tidak ada saksi, ini negatif nggih. Tidak ada saksi yang mengatakan bahwa A tidak pernah berguru kepada B. Paham? Kalau Imam Bukhari kan harus ada saksi yang menyatakan bahwa A betul-betul pernah berguru kepada B. Kalau yang lainnya Bukhari syaratnya harus tidak ada. Harus tidak ada saksi yang menyatakan bahwa A tidak pernah berguru kepada B. Selagi umurnya mungkin ketemu, tempat tinggalnya juga mungkin pernah ketemu dan sama-sama thiqah, maka cara lainnya Bukhari tidak mungkin kalau tidak pernah ketemu akan mengatakan hadatsani B, enggak mungkin. Mesti pernah ketemu. Ngoten cara liyane Bukhari. Wa bi laqal hadatsana Hasan al-Wasiti qala hadatsana al-Mufaddal ibnu Fadalah an Uqail ibni Shihab an Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu qala kana nabiyyu ana sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam idza irtahala iku nalikane berangkat sapa kanjeng Nabi qabla antaji ghasyamsu dalam saat durunge yen to lingsir apa srengenge. Akhiram kau ngakhir sapa kanjeng Nabi adzura ing zuhur ila waqtil asri temaka waktu asar. Tuma ijma'un ulin jama' sapa kanjeng Nabi bainahuma ing dalam antarané zuhur lan asar. Wa idza zaghat lan nalikane wis langsir apa srengenge salat mongko salat sapa kanjeng Nabi adzura ing zuhur tuma raqiban uli numpak niti kanjeng Nabi ing kendaraane sampai nanti waktu asar beliau sholat asar di tengah jalan tanpa jamak karena zuhurnya di rumah. Nah, niki jelas ini yang dipakai oleh Imam Syafi'i dan mungkin juga oleh imam-imam yang lain
Jadi boleh jamak takhir, zuhur dan asar, bahkan juga boleh jamak takdim, zuhur dan asar. Kalau orang itu keluar dari desanya sebelum masuk zuhur, sebelum melingsirnya matahari, berarti sebelum masuk zuhur. Maka ketika dia sudah keluar dari desanya, dari qaryahnya, dia bisa jamak takhir atau bisa juga jamak takdim. Tapi kalau sudah masuk zuhur, bisa ada zuhur, maka harus sholat zuhur di rumahnya sendiri. Dan itman 4 rakaat baru berangkat. Asarnya itu ya di waktu asar tentunya. Di waktu asar dan boleh qashar. Boleh qashar. Juga demikian antara maghrib dan isya. Kalau berangkatnya belum maghrib, maka dia bisa menjamak maghrib dan isya di perjalanan, jamak takhir ataupun juga jamak takdim. Tapi kalau berangkat sudah masuk maghrib, ya harus sholat maghrib di rumahnya dulu, baru berangkat. Cuma kanjeng Nabi senangi berangkat niku tindakan niku pagi hari Kamis. Niku remene kanjeng Nabi tindakan. Babun idza tahala nalikane berangkat sapa wong badha mazagha tause oleh lingsir apa asyamsu srengenge salat mengko salat sapa wong adzura ing zuhur sumarakiba nuli numpak kendaraan sapa wong wa bi laqal hadatsana Qutaibah qal hadatsana al-Mufaddal ibnu Fadala an Uqail an ibni Syihab an Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu qala kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tahala ikun nalikane berangkat sapa Rasulullah qabla antaji ka syams endara sadurunge to lingsir apa srengenge nggih akhara zuhura maka ngakhirna sapa kanjeng Nabi ing zuhur ila waktil asri tsumma nazala nuli temurun sapa kanjeng Nabi fa jama'a bainahuma mungkin jamak sapa kanjeng Nabi bainahuma ing dalam antarané zuhur asar fa in jaghatis syams mungkin lamun lingsir apa srengenge qabla an yartahila ing dalam saat durung berangkat sapa kanjeng Nabi sholat mongko sholat sapa kanjeng Nabi adzura ing zuhur tumarakiban nuli numpak sapa kanjeng Nabi. Babu sholatil qaid. Utahe iki bab nerangno sholate wong kang lungguh. Wabila antara hadis ini hadis bukan sama nih, sama sanadnya dan juga teks hadisnya, materi hadisnya juga sangat mirip sekali. Sanadnya sama. Diulang 2 kali dengan teks yang sedikit berbeda, matan sedikit berbeda ya. Barangkali Imam Bukhari yang memang menerima seperti itu. Pernah menerima 2 kali, yang satu seperti di atas, yang 2 seperti yang di bawah. Walaupun intinya ya sama kan. Intinya ya sama. Karena Imam Bukhari sendiri itu mazhabnya itu kalau menerangkan hadis itu teksnya, matanya itu harus persis sebagaimana dia mendengar dari gurunya. Dadi mboten kersa riwayat bil makna. Kalau ini kok sampai diulang 2 kali dengan teks matan yang sedikit berbeda, ya mungkin Imam Bukhari pernah mendengarkan 2 kali dari gurunya. Babu sholatil qaid wa bi laqal hadatsana Qutaibah ibnu Sa'id an Malik an Hisham ibn Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi ing dalem Rasulullah wa wahal Rasulullah ku syakin wong kang gerah syakin wong kang gerah
Fa sholat maka sholat sapa Rasulullah jalisan halipinara. Wa sholalan sholat warahun dalam burine Rasulullah sapa kaum kiaman hale padha ngate kabeh. Fa asyara maka isyara sapa kanjeng Nabi ilahi marang kaum anijlisu ing tegese lungguh sira kabeh. Walaman syarafa maka nalekane rampung sapa Rasulullah kala mengko dawuh sapa Rasulullah inna maju ilal imam angin besini didadekno apa imam liyutamma bi rono yanto den nuti sapa bi imam wa idza raka'a maka nalekane ruku sapa imam farka'u maka ruku sira kabeh wa idza rafa'ala nalekane tangi sapa imam farfa'u maka tangi ira kabeh wa bila qala hadatsana Abu Nuaim qala hadatsana Abu Ibnu Uyainah an Zuri an Anas radhiyallahu taala anhu qala sakota dawah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min farasin sangka jaran fa khudisa mongko kepidek sapa Rasulullah kepidek jarane au fajuhisa dadi mongko to keidek apa sikuhu apa lambunge kanjeng Nabi al aimanu kang tengen padahal maka manjing sapa kita alaihi ing atase Rasulullah naudhu ngendangi sapa kita ing Rasulullah fa hadarati shalah maka hadir apa salat fa shalah maka salat sapa Rasulullah qaidan halil lungguh fa shalaina maka salat sapa kita qaidan halil lungguh kabeh wa qala lan dawuh sapa Rasulullah inna maju ilal imam angin pesen didadekno sapa imam liyutamma bi krana yen to den apa den eloki dimakmumi den eloki sapa bi imam fa idza kabbara maka nalikane takbir sapa imam fakabiru maka takbir sira kabeh wa idza raka'a lan nalikane ruku sapa imam farka'u maka ruku sira kabeh wa idza rafa'a nalikane tangi sapa imam farfa'u maka tangi sira kabeh wa idza qala lan nalikane ngucap sapa imam sami Allahu liman hamidah faqulu maka ngucap sira kabeh rabbana walakal hamd wa bi laqal hadatsana Ishaq ibnu Mansur qala akhbarana Ruh ibnu Ubadah qala akhbarana Husain an Abdullah bin Buraidah an Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu annahu satuni Imran sa'ala kutakon coba Imran Nabi Allah ing Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala akhbarana Ishaq qala akhbarana Abdus Samad qala sami'tu abi qala hadatsana Al-Husain an Nabi Buraidah qala hadatsani itane ingsun coba Imran ibn Husain wa kana mabsuran lan ana sapa Imran bin Husain mabsuran iku mabsur mabsuran iku kasaran iku lara basur mabsuran iku lara basur lara bawasir kala dawuh sapa Imran saal tu takon sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salati rajuli qaidan sangka salati wong lanang qaidan halilunggu nggih bener. Lara basir, lara ambien bawasir. Wala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salati rajuli qa'idan. Sangka salate wong lanang halilunggu. Wa qala mangko dawuh sapa Rasulullah in shalla lamun salat sapa si wong qaiman halingadeg fa wa mangko utawi salat halingadeg afdhal kule utama wa man salat sapa wong iku salat sapa si man qaidan halilunggu wala mangko tetep kudu iman nisfu ajrun tawi separone ganjaran nisfu ajrul qaimi utawi separone ganjaran wong kang salat ngadeg wa man shalla naiman terus wong salat sapa si man naiman hale turu
Fala mengko tetep kudu man nisfu ajrul qaidi utai separone ganjarane wong kang lungguh. Nggih. Di sini ada masalah khilaf nih. Pertama apakah kalau imamnya itu duduk maka makmumnya juga harus duduk? Nah niki kan ketinggalan ngoten imam salate lungguh maka makmum juga ikut lungguh. Inamal imam liyutama bi. Tapi hadis yang lain menerangkan ada kanjeng Nabi ketika gerah kanjeng Nabi salat di masjid, Nabi salatnya duduk, di sampingnya ada sahabat. Abu Bakar tahu gerak-geriknya kanjeng Nabi karena dekat dengan kanjeng Nabi dan Abu Bakar salat dalam keadaan berdiri. Ini. Tahu dengan gerak-geriknya kanjeng Nabi karena dekat. Jadi Nabi ruku, ya Abu Bakar ikut ruku, Nabi itidal, Abu Bakar ikut itidal, Nabi sujud, Abu Bakar juga ikut sujud. Mengikuti Nabi yang sholatnya dalam keadaan duduk. Kemudian jamaah itu mengikuti Abu Bakar. Karena kan belakang tambah jauh dari Nabi, kan tidak kelihatan kan Nabi karena di belakang. Maka mereka mengikuti geraknya Sayyidina Abu Bakar. Jadi hadis itu berarti walaupun imamnya duduk, maka makmumnya tetap harus berdiri selagi makmumnya itu mampu berdiri. Jadi bisa dimungkinkan yang dimaksud ketika imam duduk, makmum juga harus duduk itu kalau sholatnya sholat sunnah. Pemane sholat taraweh atau sholat apalah yang sholat sunnah dan kanjeng Nabi dimakmumi, maka ketika kanjeng Nabi duduk maka imam juga ikut duduk sholatnya. Kalau sholat fardu tetap makmumnya itu harus berdiri kalau dia memang mampu berdiri. Yang kedua masalah jawaban imam ketika bangun untuk itidal. Sami Allahu liman hamidah. Maka ini Nabi bersabda fakul napa Rabbana walakal hamdu. Ini mazhab Syafi'i berpendapat Rabbana walakal hamdu itu setelah membaca Sami Allahu liman hamidah sendiri. Jadi karena imam harus diikuti maka makmum juga membaca Sami Allahu liman hamidah terus baru menambah Rabbana walakal hamdu. Karena itu masjid-masjid Syafi'i itu kalau ada bilalnya, ada mubalignya itu ketika itidal dia tetap imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah, si mubalig, si Bilal ya mengeraskan suara imam Sami Allahu liman hamidah. Tapi yang umum kayak di Masjidil Haram dan sekarang ditiru banyak di Jawa, ini tiru-tiru karena barokah mari haji mari umroh. Ning kono kok ngono nang kene melok-melok ngono pisan. Imam bangun Sami Allahu liman hamidah maka si Bilal memberi komando kepada jamaah dengan komando Rabbana walakal hamd dengan suara tentu dipilih orang suaranya enak dan lagunya enak, lebih menarik daripada Sami Allahu liman hamidah. Lek kula wong kula nggih mazhab Syafi'i, saya mengatakan Sami Allahu liman hamidah terus diteruskan dengan Rabbana walakal hamd tidak berarti melawan hadis ini. Jadi katakan Rabbana walakal hamd. Nggih katakan Rabbana walakal hamd setelah ikut membaca Sami Allahu liman hamidah. Ini khilaf di antara mazahib. Bab sholatil qaidi bil imam dengan isyarah. Wa bi laqal hadatsana Abu Ma'mar qala hadatsana Abdul Waris qala hadatsana Husain al-Muallim an Abdullah bin Buraidah ana Imran ibn Husain wa kana sabu Imran iku rajulan mabsuran wong lanang kang lara bawasir wa qala Abu Ma'mar maratan an Imran qala sa'al dawu sapa Imran bin Husain sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam an sholatir rajuli wa huwa qa'id sangka salate wong lanang wa halata rajul iku kang pinara faqala man shalla qa'iman fa wa afdal mungke kule utama
Wa man sholla qa'idan falau nisfu ajril qa'im. Utai separone kanjeng sing ngadeg. Wa man sholla na'iman falau nisfu ajril qa'id. Utai separone kanjeng wong lungguh. Ini kalau sholat sunnah nggih. Dia Nabi menjawab begini ini ya usahakan kalau kamu masih bisa ya berdirilah. Tapi kalau memang enggak bisa berdiri ya bagaimana lagi harus duduk. Dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi duduk karena betul-betul enggak bisa berdiri ya sudahlah duduk itu padha karo berdiri, ganjarane padha karo berdiri. Kecuali kalau sholat sunnah mesti iso ngadeg kok ndak ngadeg. Qala Abu Abdillah Naiman utawi Naiman indi monggo ingsun iku mutajian hale turun miring hauna ing dalam kene masalah. Babun idza lam yuti qa'idan shala ala jambin. Nalikane ora kuasa sapa si wong qa'idan hale lungguh shala mengko salat sapa si wong ala jambin ing lambung. Wa qala ata ilam yakdir namun ora kuasa sapa si wong an yatahawala ing madhep sapa si wong dal kiblat marang kiblat salat mengko salat sapa si wong haitsu kana dalam dinggon ana apa wajahe wong. Wa bila qol hadatsana abdan an abdillah an ibrahim ibn tahman qala hadatsana al-husain al-muktib an ibni buraidah an imran ibn husain radhiyallahu taala anhu qala kanat ana bi iku ana ingsun apa bawasir lara bawasir fasal tu mengkotakon dapat ingsun Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam anis salat sangka salat faqala mengko ta sapa kanjeng Nabi sholli qaiman salat sira hale ngadeg fa ilam tastati fa qaidan mengko hale lungguh fa ilam tastati fa ala jambin mengko salat ing atase lambung yani miring babun idza shala qaidan summa sahanu de waras sapa si wong aw wajada utawa nemu sapa si wong khifatan ing enteng tengah-tengah salat kok waras tamama mengko nyampurnakno sapa si wong ma ing perkara bagiyah kang keri apa ma wa qala Hasan insya al maridu lamun karep sapa wong kang loro salat mengko salat sapa si marid rakaaten ing rakaat kok iman hale ngadeg wa rakaaten rakaat kok itan hale lungguh. Wa bi laqal hadatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham ibn Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin radhiyallahu taala anha annaha satuna Aisyah iku habarat ngabar sapa Aisyah hu ing sapa Urwah bin Zubair ponakane Aisyah anna baratu anna satuna Aisyah iku lam taro ora mirsani sapa Aisyah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli salat sapa Rasulullah salat laili ing salat wengi qaidan halipinara qatu babar pisan hatta asanna sanggo sepuh sapa Rasulullah sanggo sepuh sapa Rasul barang wis sepuh fakana maka ana sapa Rasulullah yaqra'u iku maca sapa Rasulullah qaidan halipinara hatta idza arada sanggo nalikane ngesaken sapa Rasulullah an yarka'in to ruku sapa Rasulullah kama maka jumeneng sapa Rasulullah faqara maka maca sapa Rasulullah nahwan ing kira-kira min salatina ayatan saking 30 ayat au arba'ina ayatan temarok anu li ruku sapa Rasulullah. Dadi asale salate lungguh barang arep ruku ngadeg sik nawi beberapa ayat terus baru ruku. Ini salat sunnah lho, salat sunnah. Kalau salat wajib ya harus berdiri terus. Ya jauh-jauh lek maca surat ini kuat ngadeg. Ini kecuali kalau gak mampu ngadeg ya silakan dengan duduk. Wa bi laqala hadatsan Abdullah ibn Yusuf qala habarana Malik an Abdullah ibn Yazid wa Abi Nadr maula Umar ibn Ubaidillah an Nabi Salamah ibn Abdurrahman an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Rasulullah yusalli ku salat sapa Rasulullah jalisan halipinara fayaqra'u mangko maca sapa Rasulullah wa halu Rasulullah iku jalisan wong kang pinara fa idza baqiya mangko nalikane sekeri min qiraatihi sangko macane Rasulullah sekeri apa nahwun kira-kira min 30 aw 40 ayatan sangko 30 utawa 30 ayat kama mangko jumeneng sapa Rasulullah fa qara'a mangko maca sapa Rasulullah ing 30 utawa 30 ayat wau wa halu Rasul iku kok imun kang jumeneng Tumayar ka'unu li ruku' sapa Rasulullah Thumma sajadah
sujud sapa Rasulullah yaf'alu aga sapa Rasulullah rakaat salis sanian dalam rakaat kang kaping pindho misra dalek kali ngupamane mengkono-mengkono rakaat pertama. Fa idza qada maka nalikane wis nekani sapa Rasulullah sallallahu Rasulullah nadhara maka mersani sapa Rasulullah. Fa in kuntu maka lamun ana sapa ingsun yakdha iku wadon kang melek yakdha niku fi'il apa isim fa'il yakdha ay fa'la iku wong kang melek tahaddatsa mengko jagongan sapa kanjeng Rasul maestane ingsun wa ing kudalan namun ana sapa ingsun niku imatan wong kang turu irtaja'a mengko sari miring sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi walaupun malam hari kadang Nabi jagongan kali Sayyidah Aisyah memanfaat waktu malam hari. Tentu Nabi dawuhan mboten dawuhan sembarang ya. Walaupun guyon mesti ada hikmahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana atarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubatan silikuli aubah wastur lana al-awrat wa amini ru'ati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa kulli dhimah wal muslimina ajma'a rabbi asma fadlan wajudan manna la biktisabin bil mustafa rasul ahda bi kulli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal wa alihi wa idadata sisuhbi walhamdulillah fil ban'i wa tanahi walhamdulillah fil ban'i wa tanahi.